नमस्कार भाई मैंने आज से साधारण लोकर से असाधारण कथा आज रामचंद्र कहीं रामिया भंडारी हेले जे रामचंद्र को परी पूजा पाउथिले वंदनीय हेउथिले आज ओडिशा रे से सीएम नंबर 1 हेकी थिले कोन पाई आ कोउथि पाई आ काहा पाई आज रामचंद्र भली पूजा पाउथिबा व्यक्ति आज रामिया भंडारी सदृश्य होई गले। यार कारण आज कि 25 वर्ष है जो शासन चलुला से शासनर कल आज कलंकित हो गला। यार अनेक समस्या रही, पानी समस्या, कृषि भित्तिक समस्या, आउरी अनेक खनि खदान ठू धरी छात्र छात्री शिक्षा व्यवस्था, शिल्प व्यवस्था से प्रमुख आर्थिक कथा पचारे किए साधारण लोक ये असाधारण बाणिकी रखी थाए जो आज बापांकर स्वप्न को देखी 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 20 वर्ष काल गड़े देले बापा स्वप्न साकार कर पारे किंतु मांकड़ नाच भली नाचिले 5 वर्ष आउ सारा ओडिशावासी की नचैले ता भितरे जेतिक विधान सभा बा पार्लियामेंट लोकसभा को पठेई थिले साधारण लोक से मानकु भी सही कंढेई नाचरे संपृक्त करदेले। तेणु साधारण लोक जहाँ चाहिए असाधारण कर दियंती सेमती साधारण लोक मुंडे चिंता करछि तुंडे कहूँ असाधारण कथा। आज ओडिशार मानचित्र बदली गला। राज्य रे भरपूर होइकी खनि खदान पशि रही भरपूर जुआड़े अनेब सियाड़े सुवर्ण किंतु राज्य रे अराजकता जेमती इंद्र जलवृष्टि न कले जो दृश्यमान हुए से भली ना जलसेचन सुविधा रही ना कोलेस्टर रही ना शिक्षा भित्तिक सिस्टम रही ना किछि विकास करछंती छात्र छात्री खाली 10,000 टंका 9,000 टंका दे देले छात्र छात्री भविष्य गढ़वेनी। 25 वर्षर सरकार आज छात्र छात्री मान वृत्ति स्कॉलरशिप हिसाब से 10,000 9,000 टंका देले साधारण लोक से कथा को चेतई देला कहला रे छात्र छात्री तुम भविष्य 25 वर्ष सरकार तुमको दौची 10,000 टंका 5 वर्ष को सी पुणी भोट नौचंती 5 वर्ष होची 1,825 दिन तुमको देले 25 वर्षर सरकार 10,000 टंका रे छात्र छात्री तुमर औकात केते हिसाब कर देइछंती। तेणु आज ताहार भी प्रभाव साधारण लोक आज असाधारण कथा कहूची साधारण लोक माने आज मूल्य श्रेणी अंतर्भुक्त हो जाउछंती। आज ओडिशा दादन नंबर 1 हो जाइछ कारण से समय रे जे 1 सीएम थिले से ताकर राज्य भी सब 1 हो जिवो कारण जी दादन रे भी 1 करदेले से आज पतनर प्रमुख कूल कुटुंब को लाज न कहले कूल भासी जाउछि सेई द्वापर जुगर कथा व्यासंग पाखरे माँ कैवत्य झील सत्यवती कहले कहले बापा कौन कही पारिबिनी आउ कौन कहबी अकुआ कथा केमिति कहबी कहले हौ माँ न कहले नाई ता भितर रखिकी था जो बड़ी आउ कही पारिया को समय ना कहले कोह उठुछि। आज कौन पाई आज अराजकता आसिला जोठी 25 वर्षर गोटे गछ टिके लगे देबे ना ताकू सहजरे उपाड़िया भारी कष्ट हो जाए किंतु से चेर कहीं दुर्बल है केते समस्या रही असहाय हो गले असहाय हो गला ये धरणी ये ओडिशा माँ यही उड्र
ଏଇ ଉତ୍କଳ ଭୂମି, ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଭୂମି, ଆଉ ଏଇ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବା ନୂଆ କରି ହେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା। କାହା ପାଇଁ? କାହା ପାଇଁ? ସିଏ କିଏ? ସେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେମିତି ଜୟଦ୍ରଥ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚଳେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଭଉଣୀକି ବାହା ହେଇଥିଲା ଦୁଶୀଳାକୁ। ଯେଉଁ ଦୁଶୀଳାର ଜ୍ୱାଇଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାଭାରତର ସେଇ ଓଳିଏ ବାକି ଯୁଦ୍ଧ ରହିଥିଲା, ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ମାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ନା, ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ଏମାନେ ସବୁ ଦେବପୁରୁଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ନବୀନ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋଦି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେକ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA MP ଠୁ ଧରିକି ସାଧାରଣ କାଉନସିଲର ନ ହଉ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ସବୁ ଦେବଜ୍ୟୋତି ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣରେ ନେଇପାରିବାନି। ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅସାଧାରଣ ବାଣୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଅତି ଘସରା ତୁଠ ପଥର, ଯାହା ସେଇଭଳି ହେଇଗଲେ। ଆରେ କହିଲେ ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, ଉଠିବୁ ତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନେ। ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ମହିମା, ପଡ଼ୁନାହିଁ କିରେ ତୋର ମନେ। ତେଜ ଭାରତର ବିଲବାଣୀ, ନବଜାଗରଣ ଦେଲା ଆଣି। ନୂଆ ଜୀବନର ଆଲୋକ ଦେଖାଇ, କୋଟି ଜନମନ ନେଲା ଟାଣି। ସେଇ ଆଲୋକ 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରି ହେବ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ଦେଖାଇଲେ କ'ଣ SOG ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ SOG ନାରୀକି ପଚାରିଲେ, ମାଲୋ ତୋତେ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ନା? ହଁ ପରା, ମୁଁ ବା ଭୋଟ ଦେଲି ସେଥିପାଇଁକା। ମୁଁ କହିଲି ତୋତେ ବୟସ କେତେ ହେଇଛି? ନା ମୋତେ 43। ମୁଁ କହିଲି 60 ବର୍ଷ ଯେଉଁଦିନ ହେବ ତୁ ସପନ ଦେଖୁଥା ଭତ୍ତା ପାଇବୁ। ନା ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲୁ, 60 ବର୍ଷରେ ତୋତେ ପେନସନ ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ତୁ ତ ଅବିକା ହାଫ୍ ୟଙ୍ଗ ଅଛୁ। ସେ ଯାକେ ଅନେଇଥା, ଯେଉଁ ସରକାର ତିଆରି କରିଛି ନା, ସେ ସରକାର ମାଟିରୁ ଲିଭି ଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳକୁ ତୁ ଭତ୍ତା ପାଇବୁ। ଚିନ୍ତିବାରେ ଥିଲା ମଥାରେ, କହିବାରେ ଥିଲା କଥାରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅସାଧାରଣ ବାଣୀ କହୁଥିଲେ। ଏ ଇଲେକ୍ସନରୁ ସେ ସିଲେକ୍ସନ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବି, ହେଲେ ସରିବନି। କ'ଣ କହିବି? ଯେତିକି କହୁଛି ସେତିକି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ କଥାଗୁଡ଼ାକ କହିଛି, କାରଣ ଅସାଧାରଣ ବହିରୁ ପଢ଼ିକି। ଆଉ ଏଇଟା ନିଷ୍ଠାଟ ସତ୍ୟତା ରହିଛି। କହିଲେ ଶେଷ ବେଳେ ଯିଏ ରାଜା ହୋଇଥିବ, 2.5 ବର୍ଷ ସେଇ ନିନ୍ଦା ଯେ ପାଇବ। 2.5 ବର୍ଷରୁ ନିନ୍ଦା ପାଇବେ। ଆଉ ଏ ତୃତୀୟ ବେଳ ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ବି ଦେଖିଥିଲି। କହିଲା 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି ଅବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ଖର୍ବ ନିଖର୍ବ ଶଙ୍ଖ। 13 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା ଶଙ୍ଖ। ୟା ପରେ 14ରେ ଆସିବ ପଦ୍ମ। ଅଛି କହିଲା ଯେ ପଢ଼ିଅଛି ଶାଳୀର ପାଠ, ସେ ଜାଣିବ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ପାଠ। ଯିଏ ଶାଳୀ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ, ସେ ଏ ଗୁପ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ଆଉ AE BA ଇଂଲିଶ ଫିଙ୍ଗିଲିଶ ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅପାଠ ପାଇବନି। ଏ ଅଲେଖା, ଲେଖା ନାହିଁ। କହିଲା ଲେଖା ହେଇକି ଯିଏ ରହିଲା ନା, ତାକୁ ସମେତ ପଢ଼ିଗଲ। ଅଲେଖା, ଶୂନ୍ୟ 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 ମହାଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ପରେ ବାସ। ଏକଥା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଦେଖିବେ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଲେଖି କହନ୍ତି ବା ଶୁଣନ୍ତି ବା ପଢ଼ନ୍ତି ବା କୁହନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା। ତାମାନେ ଶୂନ୍ୟରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଲେଖା ନାହିଁ, ଅଲେଖା। କହିଲା ନଥି ପାଠ, ପୋଥି ପାଠ ଆଉ ମତି ପାଠ। କହିଲା ନଥି ପାଠ, ପୋଥି ପାଠ ସବୁ ନଥିକି ଗଲା, ନଥି ପାଠ ଆସି ମତିରେ ହେଲା। ଚିନ୍ତନ ବେଳରେ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଯିଏ ସେ ଅଣଅକ୍ଷର ବା ଅସାଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ବା ଅଲେଖାକୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିବ, ସେଇ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅସାଧାରଣ ବାଣୀ। ଭାଇ କ'ଣ କରିବା, ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଅକୁହା କଥାଟି ଆଜି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନବୀନ ବାବୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଶିରା ଆଉ ପ୍ରଶିରାରେ ଅଛନ୍ତି।
कि नाई नाई मु आ से कथा कहबिनी जो कथा कही देइथिले किए अच्युत सामंत बाबू कहले पांड्यान बाबू ओडिशार विकास पाइका शिरा और परिश्रा रे अछंती मु परिश्रा कथा कहबिनी नाई 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 सेराक कहीदेले से लाट्रिन घर को पळै जिवे लोक मु किंतु एई कथाटी कहबी नवीन बाबू आम ओडिशावासींकर ओडियार पुआ से ओडिशार कटक जिले में जन्मग्रहण करथिले तांकर सेठी बासभवन बाबू तांकर गृह अच्छी सत्य आमर ओडिशावासींकर माटी पानी पवन हृदय हृदय शिरा आउ प्रशिरा रे अछंती किंतु साधारण गोटे बेईमान सकाशे आज आम आमर एते सुंदर एते सरल एते गुणवान व्यक्तित्व साधारण लोक भाषा सी होउचंती उत्तर तांको नाम को मु साधारण लोक विराट रजार पुओ नाम रे नामित करी उत्तर जे कि नवीन बाबू किंतु से उत्तर बेल को आज ये जयद्रथ जी दुर्योधन 100 भाई बा 100 बिजेडी वंशर पशी तांकर केन्द्रापड़ा सी ओडिशार झील को बाहाले बा कौरव मानक झील को बाहाई दुशीला को आज से जयद्रथ आमर एते बड़ बिजेडी दल को बा नवीन बाबू को निंदा कले से आज दुख लगुच देखिला साधारण लोक असाधारण भिडटी रखिला राजभवन को जाउछंती मुख्यमंत्री इस्तफा पत्र दबा को जे भली गोटे स्वामी स्त्री संसार बंधन रे बांधी जिते बड़े छाड़पत्र दियंती ना हुए तो तांका मति गति जुआड़े थाउ ना कहीं जहाँ किछि दिन संसार करथिले जो त्याग आसे बा शरीर रु जन्मरु बयस परिपक्व होई जिते शरीर प्राण छाड़ी जाउथिबो ना शरीर जो वेदना पाउथिबो जो कष्ट पाउथिबो आज ओडिशावासी समस्ते से वेदना रे पिंडर प्राण गले जो भली वेदना आसे जो भाया कौन करिया भाई आमर तो पिंडे प्राण अच्छे आमर तो वेदना जाए आम अनुभव करि पारुनु किंतु अनुसंधान करिछु तेणु से भली आज ओडिशावासींकर हृदय ना को बीजेपी को बीजेडी को शंख कि पद्म मु कहा को कथा कहनी मु कहूँ सत्य धर्म सत्य पथ सत्य सनातन कथा कारण एठी पातरंतर हो पछिका जाले भी राम रावण को शत्रु भावना रे मारी थिले मध्य तांको भी कष्ट होइतिला रावण जानी थिले मध्य प्रभु बोली शत्रु भाव युद्ध करें शेष मुहूर्त कह प्रभु टी मो पाखक आस कारण ये बेलटी शेष बेल थाए आउ एठी शत्रुता आचरण करिवार नहीं एठी स्नेह श्रद्धा आचरण करिवार दरकार तेणु किंतु ये कुचक्री मानक सकाशे आज नाश गले अनेक नाश गला से कुचक्र सकाशे लंकागढ़ जाइथिला हस्तिना भी जाइथिला आउ आज कली जुगे रे उत्कल ओडिशा गला नवीन ओडिशा हेला नूतन भारतर नूतन ओडिशा भारत वर्ष आ ओडिशा देश रही भाई साधारण लोक असाधारण कथा कौ कौ कहली आपण मान छाड़ी विचार तर्क करिवे किंतु नवीन बाबू भल किंतु ये कलंक कालीमा कली प्रभाव रे नाश हो गला।